পৰে বিচাৰে তোমাৰ কাষতে জোৰা কৰে দেখো আজি জিৰণি हेलो नमस्कार मोर नाम सुसुम बहुत बहुत सुगन मोर टिमसन प्लीज ब्लॉग लै सो আজি আমি যাম এঠাই লয় সদায় দৰে আজিও এটা প্লেচ থাকিব ক'ত যাম তো মই নক সো আজি মই যাম মোৰ ভণ্টিৰ লগত ভাইটি ভণ্টি আৰু মোৰ মাহীৰ লগত বাৰু মাটো যাব সব বলক ক'ত যাম আমি যাম আমাৰ ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় খুচকাই যাব পাৰিম বলক তুমি আমি ভিডিওটো আৰাম এতিয়া আমি সোনাৰ হাতত সো খানা পাতে আছে বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰতে বলক আমি সোনাৰ হাতত যাওঁগে So guys, আমি এন্ট্রেন্স গেটখন আহি পালো আৰু বলক এতিয়া ভিতৰত কি কিবা হ'ব বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো কিয়কি শুনা পাইছো কি বহুত বলে খেলনা বস্তু আছে বহুত দোকান আছে বলকচোন কি হয় আমি চাওঁগে So guys, মই এতিয়া ভিতৰলৈ সোমালো আৰু মোৰ মনটো ভিতৰলৈ সোমাল লগে লগে ইয়াতে ধুনীয়া কৰি এনেকুৱা দোকানবিলাক আছে আৰু লাইক ভাইয়া ইয়াতে কাপোৰৰ দোকান ধুনীয়া কৰি আছে তাৰপিছত ইয়াতে খেলা বস্তুৰো আছে দেখাই যায় থাকিম অলপমান কৈ আপোনালোকক চব বলক এয়া চাওক ধুনীয়া জুৱেলাৰী আছে চাওক জুৱেলাৰী দোকান কিমান আছে এফালে জোতাৰ দোকান চাওক চেণ্ডেল জোতা ওৱাও কি ধুনীয়া আছে ৰাজস্থানী টাইপ ব্লগাৰে আহি কেনে ইয়াতে পাহৰিয়ে গ'ল যে ব্লগ বনাব লাগে মোক মোবাইল দি কেনে মোক ব্লগ বনাব দি গৈছে এইবিলাক শাড়ী বোলে ভাল লাগিছে এই বেগৰ দোকান দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া বেগ ওলাইছে লেডিজ জেন্টছ চবৰ কাৰণে আছে ইয়াতে বেগ সেইখন এখন বেগৰ দোকান ইখন এখন বেগৰ দোকান চাওক এইফালে ইমান ধুনীয়া জুৱেলাৰী আছে এইবোৰ দেখিছেনে ডেকৰেটিভ আইটেম ইমান ধুনীয়া এই আছলি ব্লগাৰক দেখিছে ক'ত ঝুলি আছে মোক ব্লগটো দি মোক মোবাইলটো দি কেনে ইফালে ঝুলি আছে মই গমেই নাপাওঁ দেখাম হৰিয়ে গৈছিলোঁ বাক মোবাইলটো দি থৈ কেনে মই পিনে সেই ক'ৰবাত ফুৰি আছিলোঁ চ' এতিয়া মই দেখাম অলপমান এয়া কাপোৰৰ দোকান ইয়াতে ধুনীয়া মূৰ্তি বনোৱা আছে ভগৱানৰ তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ পানী ফল্ট হৈ আছে পানী সেই হৈ থকা মানে চ' ধুনীয়া চ' এতিয়া আমি যাম আমাৰ চাৰ্কাছ চাবলৈ তাতে চলি আছে চাৰ্কাছ
जादू मैजिक शो देखा? छूछा जादू मंत्र कभी नहीं देखा। बेटे आपने देखा? जादू वो भी नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, दुनिया में सबसे डेंजर जादू कहाँ पर होते हैं? नो आइडिया। नो आइडिया। मैं पूछता हूँ, हाय लेडीज, कैसे हो आप लोग? अच्छा आप बताइए, दुनिया में सबसे डेंजरस जादू कहाँ पर होते हैं? नो आइडिया, नहीं पता। आप लोगों को पता है मैडम? नहीं पता है। आपको पता है, आप हंस रहे हैं। ओके लेडीज, आप लोगों को पता है? नहीं, मैं बता देता हूँ। दुनिया में सबसे डेंजरस, बहुत ही खतरनाक, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, वो है खतरनाक जादू वहां पर होते हैं। वो जगह का नाम है लेडीज ब्यूटी पार्लर। यू आर राइट, मैं सही बोला ना? ऐसा जादू भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं इधर एक छोटा जादू करने वाला है। पार्टनर, ये क्या मालूम है? मोबाइल। ये मोबाइल को मैंने इधर रख दिया। ओके, तो प्लीज पहले ऑडियंस को दिखाओ, इसके अंदर कुछ नहीं है। ओ ओ ओ ओ मोबाइल इधर रख, मोबाइल। हाँ, तो पीछे रख दो। ओके, रख दिया। अभी मैं जादू करेगा, मेरा जादू को पावर से टोपी को हाथ नहीं लगाएगा, मोबाइल मेरे हाथ में आएगा। आप ये टोपी को हाथ नहीं लगाएगा, अंदर का मोबाइल आपके हाथ में आएगा। बिल्कुल आएगा सर। तो देखना बनता है। ओके, सब सब क्या हो गया? अरे मुझे डाउट है, मैं चेक करेगा वो है कि नहीं है। देखो, रखो उधर, ठीक से रखो। ओके, सब आ गया। उसमें नहीं है। डाउट है तो टोपी उठा के देखो। अभी देखते हैं। देखा, टोपी को हाथ नहीं लगाया, मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। ये हमारा आसाम का जादू वैसे ही होते हैं। दोस्तों, अभी रियल जादूगर को मैं बुलाता हूं, लेकिन जोरदार तालियों का। वाह! तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द ग्रेट जादूगर, प्लीज सर। दोस्तों, अब आपके सामने बहुत ही खतरनाक स्टंट करने वाला है। इस तलवार के ऊपर जिंदा लड़की को लेटाने वाले हैं।
এতিয়া চাকুখনৰ ভিতৰত সেই ছোৱালীজনী সোমাই গ'ল এতিয়া ওলাব চাগে এতিয়া মেজিক শ্ব' হৈ আছে চব মেজিক টাইপে হয় ছোৱালীজনী একোৱে হোৱা নাই পুৰা নৰ্মেল ছোৱালী হৈ আছে একজনী জিন্দা ছোৱালী হয় Okay, thank you so much. Thank you everybody. Thank you guys. जोरदार तालियां. बच्चा पार्टीज, आप लोग एक जोरदार तालियां. क्या बात है. Thank you so much. नमस्ते. মই মঞ্চৰ পৰা অলপমান দূৰত আহি কিনে মই দেখা পালোঁ কি ইয়াতে ঢেৰ খেলা বস্তু আছে মোৰ মনটো একেবাৰে উৰি গৈছে চ' মই এটা খেলি ৰ'ব চাওক না মই ক'ত আছোঁ মই নিজে নাজানো মই ইমান এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ ন আজি মানে ইয়াতে খেলনাও বা দেখা পাই মই ৰ'ব পৰা নাই কেনেকৈ খেলি আছোঁ মই নিজে নাজানো পখিলাৰ দৰে উৰি গৈছোঁ মই একেবাৰে চ' আপোনালোকে আহিবচোন বহুতে ভাল পাব খেলনা জাম্পটো কৰি কিনে বহুতে ভাল লাগিছে हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके आसाम से मिलके हम आसाम में पहली बार आ गए आई लव आसाम इनके चैनल जो भी है मेरे को पता नहीं है लेकिन इनके चैनल को सब्सक्राइब करना ओके बाय थैंक यू गाइस 8টা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া আমি